ଖାଇକିରା ଆସିଛି ଛାଜି ଆଉ ଭାତ କେହି ଖାଇନ ବସ 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 ଶୁଣ ଇଆଡେ ଶୁଣ ଗଛ ଦେଖିଛ ଗଛ ମୁଁ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ ରେ ପତ୍ର ଦେଖେଇବି ଆଉ ତମେ କହିବ କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ନା ବୁଝିଲ ପତ୍ର ଦେଖେଇବେ ନା ସେଠି ବସିଥାଅ ନା ଦେଖାଯିବନି ବସିଥାଅ ସେଠି କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ମତେ କହିବ ନା ଇଆଡେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଇଆଡେ ଏଟା କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ବାଉଁଶ ଗଛର ପତ୍ର ନା ଏ ବାବୁ पे ताली मारी दियो से जानि देला एटा को गछर पत्र हां कोन पणस पणस यार देखो पणस गछर पत्र ना एटा को गछर पत्र आंब गछ ने भलो कर देखो नहीं जानि ना जामुकोली गछर जामुकोली खाइछ से गछर पत्र ना ସେଇଠି ଅଛି ନା ଏଟା କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ନାଇଁ ଭଲସେ ଦେଖ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ନିମ୍ବ ନିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର आंब गछ ना जानि देला ना ताली मारि दियो एटा को गछर पत्र चूड़ी गछ ना आ एटा कोन पत्र को गछर खजूना नहीं गछर पत्र बेलो गछ बेलो देखो बेलो गछर पत्र एटा केन আছে এটা কেন কোন গছর পত্র ফুল ফুল নে কোন গছর পত্র এটা খটকা আতো খাইছ আতো এটা আতো গছর পত্র ওটে না আতো গছর ওটে দেব এটা কোন গছর পত্র এটা এটা আতো গছর পত্র ওটে নে নাই নাই ছাগুনা এটা কে গছর পত্র नहीं तो गछर पत्र सागवान गछर पत्र सागवान गछ देखिछ लंबा लंबा थाए ना बड़ बड़ थाए से गछर पत्र आ अट्टा को गछर पत्र